जय जगन्नाथ बंधु बेस्ट हैप्पी लाइफ चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम बंधु जानिबा वास्तुशास्त्र अनुसार आपणकर शयन कक्ष कौन कौन रखिले को भलिया रंग देले किंबा कौन से घरे रखिले जेमती कि आपणकर घरर बेडरूम टा आपणकर जो रोची बेड को पटकू रहिले को पटकू मुंड करी शोइले आपणक घरे धन प्रेम सुख समृद्धि लगी रहिबो। आ घरे आपणकर टीवी आलमीरा आपणकर आसबाब पत्र केउ दिग को रहिले आपणक घरे सब बळे शुभ फल प्रदान हबो से विषय आज आमे बंधु जानिबा। तो बंधु एबे आमे देखिबा वास्तुशास्त्र अनुसार आपणकर सोइबा घर केउ दिग को आपणकर बेड रहिले शुभ होइथाय। जदि आपणक घरर दक्षिण पश्चिम रे आपणकर सोइबा घरर आपणकर बेड रहउछि ना ताहले से घरर मुखियांक पई से बहुत शुभदायक होता है, दीर्घायु होता है और स्वास्थ्य समृद्धि बहुत भल रही है। किंतु आपण घरर उत्तर पूर्व किंबा दक्षिण पूर्व कोण रे शयन कक्ष करंतु नहीं, से आपण बहुत अशुभ संकेत देता है। तापर बंधु देखिए आम दक्षिण पूर्व कोण रे शोइबा घर जदि आपण बेडरूम रखुछन शोइबा घरे ताहले दंपति को मध्य स्वामी स्त्री भितर बारंबार कलह झगड़ा सृष्टि होता है। तापर जदि आपण उत्तर पूर्व दिग को आपण शयन कक्ष रखुचंती ताहले आपणकर स्वास्थ्यर समस्या बारंबार देखा देता है। तापर बंधु जदि पिला मानकर शयन कक्ष पूर्व दिग को होइथे ताहले पिला मानकर बुद्धि विद्या जेमिति कि आपणकर जॉब रिगार्डिंग हो चाकरी समस्या ते देखा दे न थाए, से बहुत उन्नति करिथांती। तापर बंधु वास्तुशास्त्र अनुसार आपणकर मास्टर बेडरूम जोटा रोच ना सेटा केउ दिग को रहिबा भलो आ सेथिरे ये शोइबाटा उचित मन करिथाय। जदि आपण मास्टर बेडरूम देखुचंती घरर दक्षिण एवं पश्चिम कोण रे रहिबा बहुत भलो होइथाय, कारण यह उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु एवं समृद्धि लाभ करिथाय। एथिरे घरर मुरबी किंबा घरर वयस्क लोक रहिले बहुत शुभ होइथाय। बे बंधु हमें जानिबा केउ दिग को मुंड करी शोइबाटा सबुठारु भले मन करा जायथाय। आपण जेतबेले शोउचन ना सबबेले आपण पूर्व किंबा दक्षिण दिग को मुंड करी शोंतु, सेथिरे आपणकर सुख शांति समृद्धि सब लगी रही है। किंतु जेतबेले आपण बेड को गोटे गोटे जगह थाए ना आपण कांथ सहित टच कर रखुछन, सेमि टच कर रखिबेनी, किछि छाड़ी करी आपण किछि व्यवधान रे आपण बेड को कांथ ठारू टिके अलगा करी पकांतु। आ जदि आपणकर काठर खट रहउछि ताल बहुत शुभ, जदि लोहार खट रहउछि ताहले से आपणकर नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बढ़ाइଥାଏ। जदि आपण गोटे खटरे गोटे बेड रे जदि आपण स्वामी स्त्री शोचंती ताहले आपणक भितर सुमधुर संपर्क आ बहुत बुझाबणार शक्ति बढ़ाई थाए। जदि आपण दुईटी खट को लगेई कि गोटे खट करी शोचंती ना ताहले से मतभेदर कारणर सृष्टि होता है। तेणुक आपण देखंतु गोटे बड़ साइज रो खटरे आपण जेमती आपण स्वामी स्त्री शोइला भलिया खटटी बेडटी बनांतु। तो बंधु एबे आमे जानिया बेडरूम रे केउ दिगरे दर्पण रखिले शुभ होइथाय एवं केउ जगह रे दर्पण रखा हेइ न थाय। जदि आपणक बेड को देखा जाउची दर्पणटी आपण शोइला परे आपणक शरीरर प्रतिछवि आपणको से मिरर देखा जाउची ताले सेमति जगह रे तुरंत आपण दर्पण को मिरर को हटाई दियंतु, से बहुत अशुभ संकेत देई थाय। आ तापरे आपण सब बळे उत्तर किंबा पूर्व रो कांथरे आपण मिरर फिटिंग करंतु, नचेत आपण जो ड्रेसिंग टेबल रखुचंती से जगह रे आपण रखंतु ताहले बहुत शुभ होइथाय। जदि कारणवशत आपणकर किछि समस्या सकाशे आपण देखो एडजस्ट करि पार नाहंती आ आपणकर शोइबा परे मध्ये प्रतिछवि आपणकर दर्पण ऊपर पडुची ताहले आपण शोइबा समय रे मन करी आपण से दर्पण ऊपर कपड़ा संपूर्ण भाव रे ढाकी के सुंतु। तो तापर बंधु जदि हम देखिबा तो बंधु आपणक शोइबा घरे कौन प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स जिनस जमती कि टीवी कंप्यूटर रखंतु नहीं, कहीं सी आपणक निद्रा को विचलित करिथाए। ता सहित वास्तुशास्त्र अनुसार जो देखिबा से अशुभ मन करा जायथाए। जदि किछि विकल्प नहीं ताहले आपण गोटे पार्टीशन करी रखंतु, नचेत आपण बेड ठारू दूर रे आपण किछि व्यवधान छाड़ी करी आपण टीवी हो किंबा आपणकर जदि आपण कंप्यूटर रे काम कार्यरत रहउछन ताहले ताको रखंतु। जदि दरकार नहीं ताहले ताको अलगा गोटे रूम रे रखंतु, जा फल कि आपणकर एते असुविधा उपजिब नहीं। आपणक शोइबा घरर रंग सब बळे आपण लाइट कलर रखंतु, कला रंग तो भूलले आपण रखिबेनी,
ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ମାନେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ କୌଣସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆପଣ ସଜେଇଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ତ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଯଥା ଜିନିଷ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପର ଗଛ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ଘରେ ମଲ୍ଲି କିମ୍ବା ଗୋଲାପର ଆପଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣ ବେଡରୁମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଲଗା ଟେନସନ୍ରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରହନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଣି ଜଗ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଣି ଜଗ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ନିଦ୍ରାହୀନତାର କାରଣ ଆସିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅଧରାତିରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେଡରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ନା, କୌଣସି ମତରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏଇଟା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ବାଥରୁମ୍ ଖୋଲା କରିବେନି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସବୁବେଳେ ବାଥରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବେ। ବାଥରୁମ୍ ଖୋଲା କରି ଶୋଇବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘର ସାରା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସକାଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍କୁ ଖୋଲା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ସଜାସଜି କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଫଟୋ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ, ଗୋଟିଏ ହଂସ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କୌଣସି ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଅନୁସାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଦୁଇଟି ହଂସ, ଦୁଇଟି ଶୁଆ, ଦୁଇଟି ଠେକୁଆ ଏମିତି ରଖିଲେ ତା ଯୋଉ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକଟା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ। ଯେମିତି ତାଠୁ ବେଟର ହେବ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୋଇବା ଘରେ କ'ଣ ରଖିଲେ, କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ବନ୍ଧୁ କିଛି ନୂଆ ଉପାୟ ସହିତ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।